Iya sigod. Ha? Yan. Dito sa yung supplies. Yan sa kuya. Tana. Sila oh. No. Ano pa rin sa pagaling mo kayo? Dito kaya eh. Perfect lang, pero perfect. Sa pintuan. 48, ano 96 na yun. Yun Man. yung ha? Sabi ko sa siyo. O yun na eh. Balik ka kadaka. Gabos kayo pa puro tulon. Gandar. Ano, gabos pa puro tulon? So 96 lang. Yun yung perfect talaga niyo. O yun yung 96. 48 tapos 9. Perfect man niyo. Gawang 48, sarong 96. Ayun na yung 96 na yung Ini patanda na. 96 niyo, ini 96 niyo. Ano yun eh? Di mo lang ni Sarugaro. Ini 216 ni. 216 na eh. 216 pala nito rin. Ini O 96. yan, 96. Ini 216. O yun na. Hindi ini ano ni? Ini 48. Ini 96 niyo. Ayan naman yan. Nasa yan. O yun. Oh, times 12. 96. 96. Ini 96 man ni. 96 yan. Hindi 96 man. Iya, dua kaya Dua 96. talaga, yan talaga. Tapos Dua. 48. Ini 216 niyo. Ini 216. Kaya apat siya. 216. Abal yung ka na, Gigi. Ano abal yung na, Gigi?